নমস্কার, দূরদর্শন বাংলায় আপনাদের সকলকে স্বাগত। আজকে সকালটা আমরা একটু অন্যরকমভাবে শুরু করব ভেবেছিলাম। প্রবল উৎসাহ, প্রবল ইতিবাচক একটা যাকে ইংরেজিতে বলে ভাইবস, এই সব কিছু নিয়ে সকালটা আমরা শুরু করব ঠিক করেছিলাম। কারণ আজকে আপনারা সবাই জানেন বহুদিনের প্রস্তুতির পরে 2022 সালের শেষ লগ্নে শহরে আসার কথা ছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর। আমরা সেই মতো সবাই প্রস্তুত ছিলাম আপনাদের কাছে প্রধানমন্ত্রীর সফরের প্রতিটি মুহূর্ত তুলে ধরবার জন্যে। এখনও তুলে ধরব, কিন্তু একটু অন্য রকমভাবে। কারণ আপনারা সবাই জানেন প্রধানমন্ত্রীর মাতৃবিয়োগ ঘটেছে, তিনি আহমেদাবাদে রয়েছেন। কিন্তু যে অনুষ্ঠানগুলো করবার জন্য তিনি কলকাতায় আসবেন বলে আমাদের কাছে খবর ছিল, আপনাদের কাছে খবর ছিল, অর্থাৎ বন্দে ভারত এক্সপ্রেস হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি, এই নতুন প্রকল্পটি বা নতুন ট্রেনটি উদ্বোধন করা, তার সঙ্গে সঙ্গে রেলের আরও কিছু প্রকল্প, জোকা থেকে তারাতলা মেট্রো ইত্যাদি উদ্বোধন করা, এবং আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, সেটা হচ্ছে যে গঙ্গা কাউন্সিলের, ন্যাশনাল গঙ্গা কাউন্সিলের বৈঠক ইত্যাদি সমস্ত বিষয়গুলো নিয়ে আপনাদের সঙ্গে সকাল সকাল থাকতাম বা থাকবো এখনও। কিন্তু একটা অঘটনের কারণে আমরা একটু অন্য রকমভাবে থাকতাম। সেই জন্যই আপনাদের সামনে আমি সুপ্রভাত দিয়ে শুরু করলাম না, আপনাদের নমস্কার দিয়ে শুরু করলাম। তার সঙ্গে সঙ্গে আপনারা জানেন যে আরও কিছু দুঃখজনক ঘটনা আজ আমাদের সকালে সকলের কাছে এসে পৌঁছেছে। ফুটবল সম্রাট পেলে প্রয়াত হয়েছেন, প্রচণ্ডভাবে আহত হয়েছেন আমাদের সকলের প্রিয় ক্রিকেট খেলোয়াড় ঋষভ পন্থ। সেই কারণে ঋষভ পন্থের আমরা দ্রুত আরোগ্য কামনা করি। পেলের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা, এবং অবশ্যই আমাদের প্রধানমন্ত্রীর প্রয়াত মা হীরাবেন, তার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা। এই সব কিছু রেখে অনুষ্ঠান শুরু করব। আমাদের সঙ্গে অতিথি হিসাবে রয়েছেন আপনাদের অত্যন্ত পরিচিত এবং আমাদের সকলের কাছে বিশেষ পরিচিত ভারতীয় রেলের প্রাক্তন মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সমীর গোস্বামী। নমস্কার। আমরা এই কারণে সমীর দাকে এই প্রথম পর্যায়ে আহ্বান করেছিলাম, আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম যে প্রথম পর্যায়ের অনুষ্ঠান রেল সংক্রান্ত। সমীর দা, সাধারণভাবে মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক হিসাবে আমরা বুঝি যে আপনার কাজটা প্রযুক্তিগত কাজের বা উন্নয়নমূলক কাজের বাইরে। কিন্তু আমি জানি যে, এবং আমরা সবাই জানি যে রেলের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতার পরিপ্রেক্ষিতে পুরো রেল বিষয়টা আপনার নখদর্পণে। তাই আজকে শুধু সরাসরি আমি বন্দে ভারত নিয়ে কথা বলি। যখন গতিশীল ভারতবর্ষে গতিশীলতা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, তাই রাজধানী এক্সপ্রেস বা শতাব্দী এক্সপ্রেস ইত্যাদি পেরিয়ে যখন আমরা বন্দে ভারতের জায়গায় আসছি, এটা রেলের কি ধরনের উত্তরণ? বিষয়টাতে আসার আগে আমি একটুখানি আপনার কাছে সময় চেয়ে নেব। প্রধানমন্ত্রীর মাতৃবিয়োগের ফলে তিনি সশরীরে হাজির থাকতে পারছেন না। যেমন তিনি ব্যথাতুর, আমরাও ব্যথাতুর। কিন্তু আমার যেন মনে হয় কোনখানে এই বন্দে ভারত ট্রেন ওর এত পছন্দের বিষয়, উনি সশরীরে হাজির না হলেও মনটা তার মায়ের দিকে থাকা সত্ত্বেও কিছুটা যেন এখানে এসে পড়বে। ওর কাছে এটা খুব পছন্দের বিষয় বন্দে ভারত। তার কারণ উনি প্রথম ভারতে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে বুলেট ট্রেন চালাবার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। কোনো কোনো কারণের জন্য সেটা দেরি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই সঙ্গে উনি থেমে থাকেননি। সেমি হাই স্পিড ট্রেন, অনেকে সেমি বুলেট ট্রেন এমনি কথাতে বলে থাকেন, সেটা হচ্ছে বন্দে ভারত। এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস 180 থেকে 160 কিলোমিটার গতিতে চলতে পারে। যে কোনো যাত্রীর কিন্তু যখন কোনোখানে ভ্রমণের ইচ্ছে হয়, তখন তার সর্বাগ্রে যেটা চাহিদা থাকে সেটা হচ্ছে যে কত দ্রুত, কত তাড়াতাড়ি আমার গন্তব্যস্থলে পৌঁছতে পারবো। সে সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে দ্রুতগামী ট্রেন। এই গতি প্রধানমন্ত্রী বাড়াতে চেয়েছেন, এবং এই ট্রেনের গতি
সর্বক্ষেত্রেই তার গতির দিকে একটা নজর আছে, কিন্তু ট্রেনের গতি বাড়াবার জন্যে তিনি সচেষ্ট হওয়ার ফলে আমরা দেখছি বন্দে ভারত ট্রেন আরও কতগুলো জায়গায় ইতিমধ্যে চালু হয়েছে, আমি সেগুলো পরে আসতে পারি সুযোগ পেলে। কিন্তু পূর্ব ভারতে এটি প্রথম। আজকে যেটা উদ্বোধন ঘটতে চলেছে কিছুক্ষণের মধ্যেই, হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি, এই যাত্রাপথটি অন্যান্য যে সমস্ত ট্রেন আছে ইতিমধ্যে চলে সেগুলি সাধারণত 10.5 ঘন্টার একটু বেশি সময় বোধহয় নেয়। সেক্ষেত্রে বন্দে ভারত সেই একই দূরত্ব অতিক্রম করার জন্যে নেবে 7.5 ঘন্টা। যদিও ট্র্যাক এখনো কোনো কোনো জায়গায় আমরা সেই উন্নত স্তরে নিয়ে যাওয়ার কাজ করতে পারেনি, যদিও পর্যায়ক্রমে চলছে। আপনারা মাঝে মাঝে দেখবেন যে কয়েকদিন কোনো কোনো জায়গায় ট্রেন যাত্রার একটু রেস্ট্রিকশন করা হচ্ছে, তার কারণ সেই লাইনটা উন্নত করার জন্যে। সেই লাইন বেড়ে গেলে মানে উন্নত করা সম্ভব হয়ে গেলে সবটা, এটা 160 কিলোমিটার বেগে বা তার চেয়ে বেশি বেগে যেতে পারবে, যেটা এখন তার চেয়ে একটু কম স্পিডে যেতে বাধ্য হবে। কিন্তু 3 ঘন্টা যাত্রা সময় বাঁচিয়ে দিচ্ছে এই বন্দে ভারত ট্রেন। গতি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনারা আমাদের পর্দায় দেখতে পাচ্ছেন এই বন্দে ভারত এক্সপ্রেস, এবং এর আগে অন্যান্য জায়গায় এটা 7ম বন্দে ভারত এক্সপ্রেস ভারতবর্ষে। এর আগে 6টা বিভিন্ন জায়গাতে হয়েছে। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ বা পূর্ব ভারতের ক্ষেত্রে এই হাওড়া থেকে নিউ জলপাইগুড়ি, মানে কলকাতা থেকে নিউ জলপাইগুড়ি, সে শিয়ালদা স্টেশন হোক বা হাওড়া স্টেশন হোক অথবা কলকাতা স্টেশন হোক, এই নিউ জলপাইগুড়ি এটা একটা স্বপ্নের দৌড় পশ্চিমবঙ্গবাসীর জন্য, কলকাতাবাসীর জন্য। তার কারণটা হচ্ছে আপনারা সবাই জানেন, এখন শীতকাল, ছুটির সময় নিউ জলপাইগুড়ি যাওয়ার জন্যে যে আকুলতা বাঙালির থাকে, দ্রুত পৌঁছনোর আকুলতা বাঙালির থাকে, সেইটা উপলব্ধি করেছেন প্রধানমন্ত্রী। কারণ টিকিট পাওয়া যায় না বিভিন্ন সময়তে। এই মুহূর্তে তো পাহাড় এবং ডুয়ার্স বাঙালিতে পুরো শ্যামবাজার এবং হাতিবাগানে পরিণত হয়েছে। কেউ পাঁচুকে ডাকছে, কেউ অমুককে ডাকছে, সেই একই রকমভাবে যেটা শ্যামবাজার বা গড়িয়াহাটে হয়ে থাকে। তো আপনাদের জানিয়ে রাখি যে আমাদের কাছে এখনো পর্যন্ত যে শেষ খবর আছে তাতে যে নতুন প্রযুক্তি আমরা কোভিড মানে প্যান্ডেমিকের সময়তে পেয়েছি সেটা হচ্ছে ভার্চুয়াল মাধ্যম। যদ্দূর সম্ভব, আমরা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করতে পারছি না, কিন্তু যদ্দূর সম্ভব নিজের পারিবারিক দায়িত্ব পালন করে দেশের দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রী পালন করবেন ভার্চুয়ালি, এইটা আমরা এখনো খবর পেয়েছি। এবং ভার্চুয়ালি তিনি বাকি সমস্ত ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকবেন বৈঠকের জন্য। নমামি গঙ্গে বা গঙ্গা কাউন্সিলের বৈঠকে বাকি সমস্ত মুখ্যমন্ত্রী এবং মন্ত্রীরা উপস্থিত থাকবেন, এবং দুটো অনুষ্ঠানই তিনি ভার্চুয়ালি এখানে উদ্বোধন করবেন এবং ওখানে অংশ নেবেন। সমীরদা, এটা আমি আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না করলেও আপনাদের জানিয়ে রাখবার জন্য করছি। সমীরদা, সেটা হচ্ছে যে দুটো জিনিস উত্তরবঙ্গের সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের, পশ্চিমবঙ্গের যে দুটো দুর্ভাগ্যজনক ভাগ আমাদের হয়ে থাকে, সেখানে ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ আছে। সেখানে দ্রুততা ব্যবসায়ীদের কাছে খুব জরুরি। দুটো ক্ষেত্রেই আপনি যেটা বললেন একদম প্রসেনজিৎ, একটা পর্যটন বললাম, একটা হচ্ছে বিভিন্ন কাজকর্মে উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ থেকে উত্তরবঙ্গে যেতে হয়। তার কারণ উত্তরবঙ্গ শুধু পর্যটন ক্ষেত্র হিসেবে নয়, অন্যান্য দিক থেকেও খুব উন্নয়ন ওখানে ঘটছে, এবং যার জন্যে এখানকার মানুষ যেমন ওদিকে যেতে বাধ্য হচ্ছেন, ওখানকার মানুষ নিত্য এখানে আসতে চাইছেন এবং তারা দুটো কাজকর্ম সেরে ফিরে যেতে চান বা ওখান থেকেও তাড়াতাড়ি ফিরে আসতে চান। এখন এই দুটো কারণে গতির বৃদ্ধির একটা খুব জরুরি প্রয়োজন। এই ট্রেনটি দুটো ক্ষেত্রেই আপনার সহায়তা করবে।
আবার নতুন আপনি যেটা উল্লেখ করলেন, মানুষ আগে শীতে ঠান্ডার জায়গায় বেড়াতে যেতে চাইতো না, এখন আবার ইদানিং দেখা যাচ্ছে ঠিক উল্টো হয়েছে। মানুষ দেখতে চাইছে ঠান্ডায় কতটা ঠান্ডা পড়ে, কতটা বরফ পড়ে, বরফ পাবো কিনা সেই সব জায়গায়। যার জন্য আপনি এইমাত্র বলছিলেন যে ঠাঁই নাই রিজার্ভেশনের ক্ষেত্রে অন্যান্য ট্রেনগুলোতে, নিয়মিত ট্রেনগুলো যেগুলো চলছে। সেদিক থেকে আরেক দিক থেকে অনেকে আবার বলে যে রাত্রের ট্রেনে আমি যেতে পারি না, ঘুম হয় না ইত্যাদি। এটাতে ঘুম নেই, আরামদায়কভাবে বসে যাওয়ার ব্যাপার দিনে দিনে। তো সেই দিক থেকেও একটা সহায়ক। আরেকটা দিক যদি আমাকে একটু সুযোগ দেন, গতির পরেই আসে মানে সেফটির বিষয়টি, নিরাপত্তা। সেক্ষেত্রে এটা কিন্তু অত্যন্ত উন্নত। প্রসেনজিৎবাবু, এইটাতে একটা যেটা আছে কবচ বলে একটা সিস্টেম এখানেই আমাদের তৈরি করা, এটাকে ওটা নাম দেওয়া হয়েছে কবচ। কবচ মানে হচ্ছে দুটো ট্রেনের মধ্যে যদি মুখোমুখি সংঘর্ষের কোনো সুযোগ কোনোদিন দুর্ভাগ্যবশত, যদিও এটা কদাচিৎ পসিবল, কিন্তু হয়ে যায়, তাহলে আপনার থেকে ট্রেন ব্রেক কষবে। এইটাকে নাম দেওয়া হয়েছে কবচ। এছাড়া যেটা হচ্ছে যে প্রতি কামরায় এখন এই বন্দে ভারতের কামরায়, নতুন যে কামরা, 4টে করে এমার্জেন্সি উইন্ডোজ, জরুরি, যেটা কোনো কিছু বিপদের আশঙ্কা দেখা দিলে চট করে খুলে ফেলা যাবে। তো সেইগুলোকে দেওয়া হয়েছে। কিছু কিছু অন্য ফেসিলিটি মানুষের যাত্রার সময়, যেমন এলসিডি টিভি, ওয়াইফাই সিস্টেম, এইগুলো সব থাকছে। মানে উন্নতিটা কীরকম হয় ধীরে ধীরে। আমরা যখন প্রথম দেখলাম যে বিভিন্ন ট্রেনে মোবাইলের চার্জিং পয়েন্ট দেওয়া হলো, আমরা ভাবলাম বিশাল উন্নয়ন হয়ে গেল। আর এখন আপনি বলছেন যে ওয়াইফাই থাকবে। একদম। একটা উন্নয়নশীল দেশ যখন উন্নত দেশের দিকে এগোনোর চেষ্টা করে, তখন তাকে সময়ের সঙ্গে, প্রযুক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এগোতে হয়, এবং এটা পাল্লা দিয়ে এগোনোরই একটা প্রচেষ্টা। এবং যার ফলে ট্রেনের ভেতরে, চলন্ত ট্রেনের ভেতরে ওয়াইফাই আমরা পাবো, এবং হয়তো আগামী দিনে চলন্ত উড়ন্ত প্লেনের ক্ষেত্রেও আমরা ওয়াইফাই পাওয়া যায় এখন, কিন্তু সেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল। তো সেটা পাবো, আশা করা যায়। আপনাদের একটা জিনিস জানিয়ে রাখি, এটা অযাচিতভাবে আমি জানিয়ে রাখি, আমি এর প্রযুক্তির দিকটা সমীরবাবুর কাছ থেকে জেনে নেব। আমি সেটা বলি যে কিছু সামাজিক গণমাধ্যমে অন্যান্য জায়গাকার ছবি দেখছিলেন যে ট্রেনের, এই বন্দে ভারত ট্রেনের যে বিশেষ ধরনের দেখতে ইঞ্জিন, সেই ইঞ্জিনের সামনে অংশটা খুলে পড়েছে। বলা হচ্ছে যে কোনো জন্তু বা জানোয়ারের সংঘর্ষের কারণে ট্রেনটা এতই খারাপ যে সামনের অংশটি ভেঙে পড়ছে, কিন্তু এটা তা নয়। এই অপপ্রচারটা একটা অদ্ভুত বিষয়। এটা এক ধরনের মৌলবাদ বলা যায়, মানে অন্যভাবে নেবেন না দর্শক। আপনারা জানবেন যে কোনো কিছুর অন্ধ বিরোধিতা করাটাও এক ধরনের ফান্ডামেন্টালিজম, একটা মৌলবাদ। আসলে এই সামনের অংশটা খুলে যাওয়াটা নিরাপত্তার দিক থেকে কতটা উন্নত, সেটা একটু যদি আমাদের বলেন। না, এইটা আমাদের এইটাকে রাখা এই জন্যই হয়েছে যে অনেকাংশে সেটাকে বরং প্রতিহত করতে সমর্থ হবে, এবং দেখারও সুযোগ তার কাছে বেড়ে যাচ্ছে অনেক। সুতরাং ওইটাকে ভাবার কোনো, আপনারা জেনে রাখুন যে এটাকে এক ধরনের শক অ্যাবজর্পশন, মানে যাতে ধাক্কাটা, বা আমরা যেটাকে ডাক্তারি ভাষায় ট্রমা কেয়ার বলি, সেই ট্রমাটাকে যাতে প্রথম অংশেই ইঞ্জিন অনেকটাকে প্রতিহত করতে পারে, সেইভাবেই ইঞ্জিনটা তৈরি। এবং তার সামনের অংশটা খুলে যাচ্ছে, এবং খুলে যাওয়ার ফলে যে শকটা, সেই শকটা ওই খুলে যাওয়ার বিষয়টার ওপরেই ঠিক আটকে থাকছে, এবং সেটা ইঞ্জিনকে আঘাত করছে না। ইঞ্জিনকে আঘাত না করার কারণে পিছনের কামরাগুলো কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না। অতএব এই অবান্তর বিভিন্ন অপপ্রচারের বিষয়তে আপনারা থাকবেন না। এবং আর একটা জিনিস জেনে রাখবেন, এইটা একটুখানি আমি আপনার কাছ থেকে জেনে নিই। সেটা হচ্ছে রেলের ইতিহাসে ভারতবর্ষ, যেখানে রেল একটা জীবন রেখা,
সেই রেলের ইতিহাসেই জন্তু জানোয়ার একটা আমাদের সমস্যার বিষয়, কারণ আশেপাশে গ্রাম থাকে, আশেপাশে জমি থাকে, সেখানে গবাদি পশুর বিচরণ থাকে এবং এটা নিয়ে বহুদিন থেকে গবেষণা। আপনি যদি একজনকে মনে রাখতে পারেন, নিশ্চয়ই আপনার মনে আছে, তিনি রেলের বিশাল গবেষক ছিলেন, সাংবাদিক অরবিন্দ ঘোষ। হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনারা কেউ জানেন না, তিনি এক দিল্লি প্রবাসী বাঙালি ছিলেন এবং হিন্দুস্তান টাইমসে দীর্ঘদিন কাজ সাংবাদিক ছিলেন। তিনি রেলের ওপরে বিভিন্ন বই লিখেছেন এবং তার এই গবাদি পশু এবং রেলের সমস্যার ওপরে বিশাল গবেষণা আছে। আপনি যদি বলেন যে গবাদি পশু এবং রেল, এই সমস্যাটা কোথায়? এই তো পশুর সঙ্গে রেলের সূত্রপাত থেকে সম্পর্ক। আগে দুটো লাইনের ওপর দিয়ে ট্রেন চলতো, সূত্রপাতে যখন এই আধুনিক ট্রেন শুরু হয়নি তখন তো কুকুরে ট্রেন টেনেছে, গরু ট্রেন টেনেছে এবং হাতি অনেক জায়গায় মালপত্র নিয়ে এসে দিয়েছে বা ইঞ্জিনিয়াররা হাতির পিঠে চেপে গেছেন, সেটা ছেড়ে দিন। এই গবাদি পশু হয় কি ঢুকে পড়ে লাইনের মধ্যে, এবং ছোট পশু সহ গবাদি পশুর মধ্যে গরু বা মোষও কাটা পড়ে, চলন্ত ট্রেনের সামনে এসে পড়ে বলে হঠাৎ করে। যদিও এমনি ট্রেনের ইঞ্জিনের সামনে একটা জাল মতন নিচের দিকে থাকে, সেটাকে বলে কাউ ক্যাচার, মানে যাতে মারা গেলে ধাক্কাটা লাগে কিন্তু ঠিক ভেতরে না চলে যেতে পারে, সেই জন্য একটা রক্ষার বিষয় রয়েছে। কিন্তু সেটা অনেক সময় আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে কাজ করে না, গরু ঢুকে পড়ে কাটা পড়ে যায়। কিন্তু গরু কাটা পড়লে অনেকক্ষণ, বা মোষ কাটা পড়লে তো কথাই নেই, হাতি কাটা পড়লেও আপনারা শুনেছেন উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে হাতি কাটা পড়ার ঘটনা ঘটে। এতে অনেকক্ষণ ট্রেন বন্ধ থাকে, তার কারণ ওদের দেহে যে চর্বি থাকে সেই চর্বিগুলো লাইনের থেকে পরিষ্কার না করতে পারলে স্কিড করে যাওয়ার, মানে স্লিপ করে যাওয়ার প্রবণতা থাকে। শুধু যে ইঞ্জিনটাকে ক্ষতিগ্রস্ত যেটা হলো সেটা মেরামত অথবা পাল্টে নেওয়া শুধু নয়, ওই লাইনের থেকে ওই পশু যেটি মারা গেল তার চর্বি সরাতে হবে, না হলে স্কিড করে যাওয়ার খুব পসিবিলিটি থাকে, মানে চাকা স্লিপ করার। অতএব এটা বলা যেতে পারে এক ধরনের নতুন জ্ঞান সঞ্চয় আপনাদের হলো। কাউ ক্যাচার আমরা খুব কম লোকই জানি, এবং ট্রেন দাঁড় করিয়ে দেওয়ার কারণটা কি, অর্থাৎ চর্বি, আপনারা জানেন যে গরু বা মহিষের শরীরের বড় অংশে চর্বি থাকে। অতএব এইরকম কোনো নেতিবাচক প্রচারের মধ্যে আসার কোনো কারণ নেই যে সামনেটা খুলে গেল মানে ওটা হচ্ছে আপনার ছেলে বা মেয়ের ছোটবেলার খেলনার ইঞ্জিন, হ্যাঁ, যেটা নড়বড় করে চলতে চলতে টুক করে উল্টে গেল এবং আপনার ছেলে বা মেয়ে কেঁদে উঠলো। বিষয়টা তা নয়, মানে এরকম অবান্তর কতকগুলো নেতিবাচক প্রচারের মাঝখানে থাকার কোনো কারণ নেই। নিশ্চিন্তে বন্দে ভারতের টিকিট কাটুন, নিশ্চিন্তে নিউ জলপাইগুড়ি যান, নিশ্চিন্তে ডুয়ার্স পাহাড়ে, সেটা সিকিম পাহাড় হোক বা সেটা দার্জিলিং পাহাড় হোক বা সেটা উত্তর সিকিমের পাহাড় হোক, পশ্চিম সিকিমের পাহাড় হোক, আপনারা বেড়াতে যান। আমার রেলের দিক থেকে আপনাদের নিরাপত্তা সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত করা আছে। সমীরবাবু, এবারে আমরা একটুখানি এই বড় রেলের থেকে ঘুরে একটুখানি মেট্রো রেলের দিকে যাই। হ্যাঁ, মেট্রো রেল আধুনিক গতিশীলতার একটা অন্যতম হাতিয়ার। আরে বাবা, হ্যাঁ। এবং আমাদের অত্যন্ত আনন্দের বিষয় যে এই কলকাতা শহরই ভারতবর্ষের মধ্যে প্রথম মেট্রো রেল উপহার দিয়েছে দেশবাসীর সামনে। ঠিক। এবং আজ একটা উন্নত ধরনের মেট্রো রেলের আর একটা পিঙ্ক লাইন, গোলাপি লাইনের কিছু অংশ উদ্বোধন হতে চলেছে। সেটা জোকা থেকে তারাতলা বেহালাবাসীদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, এবং সেই সমস্ত কি বলি বিল্ডারদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যারা বাড়ির দাম বাড়িয়ে চলেছেন ওই অঞ্চলে এই মেট্রোটাকে বিক্রি করে। যাই হোক, দ্যাট ইজ এ ডিফারেন্ট ইস্যু। আমি একটু মজা করার জন্য বললাম, কিনে নেবেন তো আগে থেকে কিনে নিন, তার যারা কিনবেন। জোকা তারাতলা মেট্রো দীর্ঘ টালবাহানার পরে একটা উদ্বোধন হয়েছে, যেটা শেষ পর্যন্ত বিবিধিবাগ পর্যন্ত আসবে। আপনি একটা সময় ছিলেন যখন বোধহয় এটা একটু যুক্ত ছিলাম। একটু ইতিহাসটা যদি বলেন, বা
এটা হয়েছিল তো আমাদের পর্যায়ক্রমে। হ্যাঁ, তখন এবিএ গনি খান চৌধুরী ছিলেন রেলমন্ত্রী, ঠিক 1982 সালে প্রথম হয়, সূত্রপাত ঘটে আমাদের মেট্রো এবং ভারতে। পরে দিল্লি টিল্লি হয়েছে, এখন তো অনেক শহরে হয়ে গেছে। আমি একটু জোকা তারাতলায় চলে আসি, কারণ এটা নিয়ে মানুষের কৌতূহলের সীমা ছিল, মানে অপরিসীম। এটা 6.5 কিলোমিটার দীর্ঘ, জোকা থেকে তারাতলা, এবং এর মধ্যে 6টা স্টেশন আছে এখন আপাতত। দীর্ঘদিনের চাহিদা কেন? আপনি যেটা বলছিলেন, আমাদের শহরে লোক সংখ্যা বাড়ছে, শহর ক্রমশ প্রসারিত হচ্ছে, এবং এই প্রসারিত হওয়ার ফলে আমরা অনেক দূর ওদিকে চলে গেছি। আগে ঠাকুরনগর যাব বললে অনেকটা ভাবতে হতো, ঠাকুরপুকুর, এই পুকুর, সরি, ঠাকুরনগর অন্য জায়গা, ঠাকুরপুকুর, জোকা অনেক দূর মনে হতো। আজকে সেটা আর মনে করার কারণ নেই। আমি আধ ঘন্টার মধ্যে জোকা থেকে তারাতলা, বলবেন যে 6.5 কিলোমিটার দূর একটা দূরত্ব, কিন্তু অনেক সময় রোড ট্রাফিক জানি এটাও এত সংখ্যায় বেড়েছে যে মানুষের আসতে অনেক সময় বেশি সময় লাগে, ট্রাফিক যদি ঠিক মতো মুভ করতে না পারে। এবং যার জন্যেই কিন্তু মেট্রো রেল একটু কিছুক্ষণ বন্ধ থাকলে কোনো কারণে খবর হয়ে যায় এবং হাহাকার পরে মানুষের চাপ অনেক বেড়েছে, সে নিতে সক্ষম। আজকে কিন্তু জোকা বা তারাতলার লোকে জোকা বা তারাতলার মধ্যে যাতায়াত অনেক বেশি সহজ হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ আধ ঘন্টা, সে জানে যে আধ ঘন্টার মধ্যে পৌঁছবই। এইটা একটা খুব বড় দিক। আপাতত যেটা হচ্ছে যে অফিস টাইমে কিছুটা সুরাহার ব্যবস্থা করা হচ্ছে, পরে আস্তে আস্তে ওটাকে চেঞ্জ করা হবে ভিড় কীরকম হচ্ছে দেখে, কারণ শুধু শুধু ট্রেন চালানোর লসের ব্যাপার। তা এখন অফিস টাইমকে হেল্প করার জন্য 10টা ফার্স্ট ট্রেন ছাড়বে জোকা থেকে, 10:30টার মধ্যে তারাতলায় পৌঁছবে। আবার ওইটা তারাতলা থেকে ওই রকম 10:30টায় ছেড়ে জোকাতে আধ ঘন্টায় পৌঁছবে। দুপুরে একটু কিছুক্ষণ বন্ধ থাকবে, কারণ দেখা হচ্ছে এখন কিছুটা ভিড় কেমন হয় সেইটা। বিকেল 5টা থেকে আবার যাতে অফিস গোয়ার্সরা কাজকর্ম করে ফিরে যেতে পারেন, তাই জোকা থেকে ছাড়বে 5টায়, এসে পৌঁছবে 5:30টায় তারাতলা, আবার তারাতলা থেকে 5:30টায় গিয়ে পৌঁছবে। এর মাঝে 6টা স্টেশন যেটা কথা বলছিলাম সেগুলো হচ্ছে জোকা, ঠাকুরনগর, ঠাকুরপুকুর। আমার কেবল ঠাকুরনগর বেরোচ্ছে, ঠাকুরপুকুর। আসলে ইস্টার্ন রেলের সঙ্গে আমি বেশি দিন যুক্ত ছিলাম। আমাদের বনগা লাইনে ঠাকুরনগর একটা স্টেশন আছে। তো ঠাকুরপুকুর, শখের বাজার, বেহালা চৌরাস্তা, বেহালা বাজার আর তারাতলা, এই 6টা আপাতত থাকছে। এটা একটা খুব বড় মানুষের কাছে চাহিদা, এবং তারা মানে অপেক্ষা করছিলেন অত্যন্ত উৎসাহ ভরে, সেইটা আজকে মিটতে চলেছে। সবাই তাই জন্য খুশি। একদম, মানে এটা আপনাদের বলি যে আমরা যারা কলকাতার অন্যদিকে থাকি, তাদের একটা অত্যন্ত বাজে রকমের রসিকতা আছে। আপনারা কেউ মনে করবেন না বেহালার মানুষরা, আমি জানি না আমাদের সহযোগী হিসাবে স্টুডিওর ভেতরে যারা আছেন তারা কেউ বেহালার মানুষ কিনা, কিন্তু খুব বাজে রসিকতা ছিল যে বেহালায় মেয়ের বিয়ে দেবেন না। কারণ ওটা যদিও কলকাতার একদম প্রাণকেন্দ্রের মতো, কিন্তু এই অংশটা অর্থাৎ পশ্চিম কলকাতার এই অংশটাতে পৌঁছনোর ক্ষেত্রে যে নানা রকমের বাধা বিপত্তি, সে বাধা বিপত্তিটাকে কাটিয়ে উঠবার আপনারা যে সময়টার জন্যে অপেক্ষা করছিলেন, অর্থাৎ বন্দে ভারত এবং অন্যান্য রেল প্রকল্পগুলির উদ্বোধন, আমরা সেই উদ্বোধনের প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গেছি। আমরা অপেক্ষা করছি যে প্রধানমন্ত্রী
ভার্চুয়াল মাধ্যমে এই উদ্বোধনের কাজটা করবেন এবং তার সমস্ত রকমের প্রস্তুতি बिगिनिंग नहीं है। सर बिगिनिंग नहीं है, ये मशीन में ये फॉर्मेट फिक्स नहीं होता है पुरानी मशीन। तो यहीं से शुरू होगा, क्या होगा? नहीं सर, ऊपर हमारे मध्य आदरणीय महामहिम डॉक्टर सीवी आनंद बोस मंच पर आ चुके हैं। उनका एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन वंदन। माननीय श्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का भी बहुत बहुत स्वागत। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी जुड़ चुके हैं। उनका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और वंदन। अब इस कार्यक्रम में मैं स्वागत संबोधन के लिए आदरणीय रेल मंत्री जी से सविनय निवेदन करता हूं। परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मान्यवर गवर्नर महोदय, मान्यवर मुख्यमंत्री महोदया, उपस्थित मंत्रीगण, वरिष्ठ नेतृत्व, आप सभी का सादर अभिनंदन। आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी का, शांत रहें आप, शांत रहें, शांत रहें। आज सुबह माननीय प्रधानमंत्री जी की पूज्य माता जी का देहावसान हुआ। हम सभी की भावभीनी श्रद्धांजलि। ऐसे अवसर पर भी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हम सभी से ऑनलाइन जुड़े हैं। कर्तव्य के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी निष्ठा हम सभी के लिए प्रेरणादायक है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल में रेलवे के 7,600 करोड़ रुपए के प्रकल्पों का, प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भारत को विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इस संकल्प की सिद्धि में पूर्वी भारत का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। पूर्वी भारत, विशेषकर वेस्ट बंगाल में रेलवे, हाईवे, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, एजुकेशन, हेल्थ केयर, एयरपोर्ट्स इत्यादि मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने विशेष ध्यान दिया है। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल को वंदे भारत का उपहार दिया है। ये अत्याधुनिक ट्रेन हर मायने में विश्व स्तरीय है, वर्ल्ड क्लास है। इसकी डिजाइन भारत के इंजीनियर्स ने प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से की है। यात्रा इसमें आरामदायक है, बड़ी बड़ी खिड़कियां हैं, रिवॉल्विंग सीट्स हैं, न शोर न झटके। हावड़ा
और न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली ये ट्रेन नॉर्थ बंगाल को राजधानी के साथ सुदृढ़ रूप से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगी। इसके साथ ही साथ न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए आज माननीय प्रधानमंत्री जी 335 करोड़ रुपए की लागत से वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन का फाउंडेशन स्टोन ले करेंगे। कोलकाता निवासियों को माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से एक और सौगात है, जोका से तरतला कोलकाता मेट्रो का एक्सटेंशन। लंबे समय से चली आ रही है कोलकाता मेट्रो की परियोजना, इसमें गति आई 2014 से। 2014 के पहले मात्र 27 किलोमीटर मेट्रो बनी थी, अब 48 किलोमीटर मेट्रो बन चुकी है और तेजी से करीब 12 किलोमीटर और बहुत एडवांस स्टेज में है। पश्चिम बंगाल में रेलवे के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22-23 में 10,262 करोड़ का बजट एलोकेशन किया है। 10,262 करोड़ का। 2009 से 14 तक एवरेज 4,380 करोड़ का बजट आवंटन होता था। उससे 2 गुने से ज्यादा बजट आवंटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने बंगाल के लिए किया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने वेस्ट बंगाल के लिए यथेष्ट फंड्स की व्यवस्था की है और रेलवे की टीम प्रोजेक्ट्स के एग्जीक्यूशन के लिए प्रतिबद्ध है। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और सहयोग मिलेगा। पश्चिम बंगाल में एक आधुनिक रेलवे नेटवर्क का निर्माण होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। सभी के प्रयासों से ही सबका विकास संभव है। आइए इस पवित्र अवसर पर हम सभी संकल्प लेते हैं कि हम पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने के लिए मिलकर प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि आदरणीय मुख्यमंत्री महोदया सुश्री ममता बनर्जी से मैं सादर निवेदन करता हूं कि वो हम सभी को संबोधित करें। Respected Prime Minister, today is a sad day for you personally, and it's a great loss. And it's a great loss of your personal life. I pray to God, may God give you the strength and bless you so that you can love your mother with your action and your activity. Sir, I convey my gratitude to you because you are supposed to come to West Bengal today. But because of the sad demise of your mother, you could not reach, but heartily you have reached to us through your virtual program. Even I will request you make the program cut to short, and please take rest because just you are coming from the cremation. Sir, you will be happy to know today is my happiest day because my dream project when I was the railway minister, that Taratala Joka, I inaugurated this along with I invited Pratibha Patil ji, the then president. And also I must thank today the then Kolkata Corporation chairman, Shobhan Chattopadhyay, because she collected all the land for this Joka rail station, for Taratala rail station, and my urban minister Firhad Hakim. And sir, other 3 projects also you are inaugurating today. I am very happy that Dankuni, Shaktigarh or Chabdani, Boichi or Ammani Phalakata, all are material modification program. 3rd line I started, it is in 2010 budget and 2010 and 11 budget. Everything was there, and today I lay the foundation stone. It is 2000, when Lotolji was the Prime Minister, 2099 or 2001, and some projects in 2009 and 10 and 11 also. Out of 5 projects, sir, 4 projects in my time. But now you are inaugurating, I am very happy.
At least it is completed, and I kept money for the pink book so that this project should not be overlapped or it should not be stopped. One new train you have given Vande Bharat today. It is very good. I thank you so much for this, and also the Railway Minister and GM Eastern Railway. My Honorable Governor is also here, and the other ministers are also here, and the public representatives. Today I should not forget the sacrificing of the Behala people. 10 years they suffered because the railway work was, construction work was going on. And that time, some shopkeepers, the hawkers, the passengers, how they suffered. And today, their dream, আমার স্বপ্নের প্রোগ্রাম আজকে ইমপ্লিমেন্টেড হচ্ছে। আমি বেহালাবাসী সহ সারা পশ্চিম বাংলাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। And sir, you will be happy, when I was a railway minister, I submitted one white paper and also one 2010 vision. That vision document, railway minister must be knowing that 50 world-class station is being kept there. Along with that, Jalpaiguri is also was there. So I'm very happy that Bengal is getting this, and there are so many other 49 world-class stations. On behalf of West Bengal people, I thank you so much. You have taken trouble to come over here today. And thank you so much for giving me this opportunity. Thanks a lot. Please take some rest. And I do not know how to give my condolences message to your family members and the others, because mother is no substitute to any other. Your mother means our mother also. I remember my mother also. Sir, may God give you the strength to continue your work with this. This is a very sad day for you, but you are coming virtually. It is your great honor, and you pay respect through your activities to your mother. Thank you so much. Thanks to all my central officers, the state officers, my honorable governor, the RPF, GRPF, my DG police, my chief secretary, my home secretary, my Howrah commissioner, my DM, and all the people from all the officers level, all the ministers, all the MPs, all the MLAs, all the councillors, and all the public representatives and the community people. Thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सादर एवं सविनय निवेदन करता हूं कि पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा फ्लैग ऑफ कर इस क्षेत्र के लाखों लोगों के सपने को साकार करें। और प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। इसी के साथ ही हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन अपनी प्रथम यात्रा पर और यहां पर उपस्थित सभी विशिष्ट अतिथि भी हरी झंडी दिखाकर पश्चिम बंगाल की पहली वंदे भारत ट्रेन को उसकी पहली यात्रा पर रवाना करते हुए बेहद महत्वपूर्ण क्षण। यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए पश्चिम बंगाल के लिए एक गौरवशाली क्षण। आधुनिक भारत की उपलब्धियों में एक और कड़ी स्वनिर्मित 7वीं वंदे भारत। 7वीं वंदे भारत की मधुर सौगात पश्चिम बंगाल के निवासियों के लिए एक अनुपम भेंट जो उनकी यात्रा को सुगम एवं सुखद बनाएगी। वंदे भारत की सेवा व्यवसाय और चिकित्सा के क्षेत्र में भी अवसरों के नए द्वार खोलेगी। पश्चिम बंगाल के पर्यटन पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेगी।
यात्रीगण अतिथियों का अभिवादन करते हुए और मंच पर उपस्थित अतिथिगण भी उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम खासियत के साथ देश की 7वीं स्वदेशी वंदे भारत एक्सप्रेस आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा को एक मूर्त रूप प्रदान करते हुए गति, सेवा, सुरक्षा का पर्याय वंदे भारत न्यू जलपाईगुड़ी तक की 561 किलोमीटर की दूरी मात्र 7.5 घंटे में तय करेगी। इस मधुर सौगात से सभी पश्चिम बंगाल के निवासी लाभान्वित होंगे। वंदे भारत को सफलतापूर्वक विकसित करना भारतीय रेलवे के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि। यात्रियों को सुखद यात्रा अनुभव प्रदान करने के लिए बेहतर डिजाइन, उत्तम इंटीरियर और आधुनिक सुविधाओं से लैस धीरे धीरे गति पकड़ते हुए, विश्वास दिलाते हुए भारतीय रेलवे और पश्चिम बंगाल के विकास को गति और नई दिशा मिलेगी। हर कोच में ऑन बोर्ड वाईफाई इंफोटेनमेंट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली जैसे फीचर हैं। साथ साथ रोगाणु मुक्त वातानुकूलित हवा की आपूर्ति के लिए भी इंटेलिजेंट एयर कंडीशनिंग सिस्टम का प्रावधान किया गया। यात्रा के लिए यात्रियों को विमान जैसी यात्रा अनुभव और कवच तकनीक सहित उन्नत अत्याधुनिक सुरक्षा सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यात्रियों के मुख पे मुस्कुराहटें और उत्साह साफ झलकता हुआ। हावड़ा स्टेशन के लिए एक गौरवशाली क्षण। अतीत और वर्तमान मिलते हुए जहां भविष्य को एक नई दिशा मिलेगी। इस ट्रेन में सभी यात्रियों के लिए विशेष ध्यान, दिव्यांगजन यात्रियों के लिए विशेष शौचालय, टच फ्री सुविधाओं के साथ बायो वैक्यूम शौचालय, यात्री सुरक्षा एवं संरक्षा को महत्व देते हुए सभी कोचों में फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम, रेल यात्रियों की सुख सुविधाओं में विस्तार, विकास में सतत योगदान, इसके लिए प्रतिबद्ध भारतीय रेलवे, जिसका एक प्रतिरूप आपके सम्मुख प्रस्तुत वंदे भारत गति पकड़ते हुए हावड़ा स्टेशन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण, गौरवशाली क्षण और मंच के सामने से गुजरती हुई वंदे भारत अपनी प्रथम यात्रा की ओर अग्रसर। निवेदन करता हूं कि वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा जोका से तारातला मेट्रो सेक्शन पर पहली मेट्रो ट्रेन सर्विस का शुभारंभ करें। और इसी के साथ चालक दल ने भी हरी झंडी दिखाई और
जोका से नई मेट्रो ट्रेन की प्रथम यात्रा का शुभारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब जोका से तारातला तक मेट्रो सेवा आम जन के लिए उपलब्ध रहेगी। इस प्रदूषण मुक्त, सुविधाजनक और आरामदायक यात्रा की मधुर सौगात से कोलकाता के सभी निवासी काफी लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय रेल आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा एवं दिशा निर्देशन में देश की जीवन रेखा की भूमिका निभाते हुए देश के सतत विकास योगदान में अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है। इसी संदर्भ में आज उद्घाटित होने वाली परियोजनाओं के मुख्य बिंदु एक छोटे चलचित्र के माध्यम से आप सभी के अवलोकन हेतु प्रस्तुत। ये है वंदे भारत एक्सप्रेस, मेक इन इंडिया का शानदार उदाहरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से हुआ है इसका सृजन। जहां भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन से हुआ है इसका सृजन। जहां भी जाती है साथ में लाती है सौगातें और समृद्धि की बहार। और आज पश्चिम बंगाल में देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गति, सुरक्षा और सेवा के ध्येय के साथ निर्मित वंदे भारत एक्सप्रेस नए भारत के तेजी से बदलते रेलवे का नया चेहरा है। पश्चिम बंगाल का ये नया हमसफर यात्रियों को यात्रा का एक नया और अद्भुत अनुभव प्रदान करेगा, क्योंकि ये ट्रेन जीपीएस आधारित ऑडियो विजुअल यात्री सूची घंटे के सफर को महज 7.5 घंटे में ही पूरा करेगी। गैंगटॉक, दार्जिलिंग जाने वाले पर्यटकों की संख्या बढ़ाएगी, क्षेत्र में व्यवसाय और अर्थव्यवस्था को मजबूती देगी। वंदे भारत के साथ पश्चिम बंगाल को कई बड़ी रेल परियोजनाओं की सौगात मिल रही है, जिन्हें रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। भारतीय रेलवे में भी जितनी अधीरता नए प्रोजेक्ट्स की प्लानिंग की है, उतनी ही गंभीरता उनको समय पर पूरा करने की भी है। भारत के शहरी परिवहन को सरल, सुलभ और पर्यावरण के प्रति कम दुष्प्रभावी बनाने के लिए सरकार तेजी से शहरों में मेट्रो सुविधा का प्रसार कर रही है। कोलकाता वासियों की सुविधा के लिए हो रहा है इसी प्रयास का विस्तार। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कोलकाता के जोका से तारातल्ला तक मेट्रो रेल सेवा का शुभारंभ हो रहा है। अब कोलकाता का दक्षिणी हिस्सा भी शहर के मुख्य बिजनेस एरिया से जुड़ेगा। 6.5 किलोमीटर लंबे इस रूट में 6 एलिवेटेड स्टेशन हैं। डायमंड हार्बर का सफर जो सड़क से 30 से 40 मिनट में पूरा होता है, अब मेट्रो से 15 मिनट में पूरा होगा और इसका फायदा प्रतिदिन सफर करने वाले 25 से 30 हजार लोगों को मिलेगा। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का भी आज शिलान्यास हो रहा है। जून 2025 तक ये स्टेशन विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त पूर्वोत्तर का पहला अंतरराष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल बनेगा। इस हेरिटेज टर्मिनल को अगले 45 सालों तक रेल ट्रैफिक सुगम बनाने के विजन के साथ डिजाइन किया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट, पोडियम पार्किंग, आगमन और प्रस्थान के लिए अलग द्वार, दिव्यांगों के लिए अलग सुविधाओं के साथ सीसीटीवी से लैस इस स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग बनाने के लिए सोलर एनर्जी, जल संरक्षण, वर्षा जल संचय की व्यवस्था होगी। साथ ही आज पश्चिम बंगाल को मिल रही है कई और सौगातें। 25.83 किलोमीटर लंबी पैंची शक्तिगढ़ थर्ड लाइन, जिससे हावड़ा और वर्धमान के मध्य बढ़ेगी यात्रियों की संख्या, मिलेगा छोटे व्यापारियों और क्षेत्रीय लोगों को लाभ। 25.41 किलोमीटर लंबी दानकुनी चंदनपुर फोर्थ लाइन, जो बढ़ाएगी यात्रियों की सुविधा, छोटे व्यापारियों और श्रमिक वर्ग को होगा लाभ। निम्तिता न्यू फरक्का डबल लाइन ट्रैक, जिससे हावड़ा और गुवाहाटी के बीच सफर में लगेगा कम समय। और अंबारी बालाकाता न्यू मैनागुड़ी गुवानीहाट डबलिंग प्रोजेक्ट, जिससे
कूच बिहार और जलपाईगुड़ी क्षेत्र के विकास के खुलेंगे द्वार। यात्रा का समय घटेगा और क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आजादी के बाद पहली बार भारतीय रेल की क्षमता को इतने बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारतीय रेल देश के साथ साथ संस्कृति, पर्यटन, तीर्थाटन को भी एक सूत्र में पिरो रही है। देश की प्रगति को मिलती रहे एक नई गति, इसके लिए निरंतर प्रयासरत है भारतीय रेल। हमारे परम आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा नित नवीन पराकाष्ठा निर्मित की जा रही है, उसी दिशा में एक मील के पत्थर हैं आज के लोकार्पण और शुभारंभ किए जाने वाले परियोजनाएं। इस श्रृंखला में सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय से सादर निवेदन करता हूं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन के पुनर्विकास परियोजना का वीडियो लिंक द्वारा शिलान्यास कर पूर्वोत्तर क्षेत्र की विकास यात्रा को आगे बढ़ाएं। न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन को 337 करोड़ रुपए की लागत से विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पहले अंतर्राष्ट्रीय ट्रेन टर्मिनल के रूप में 30 महीने की लक्षित अवधि में पुनर्विकसित किया जाएगा। इसमें लिफ्ट, एस्केलेटर, रूफटॉप प्लाजा, पोडियम पार्किंग के साथ अन्य विश्व स्तरीय सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। ऊर्जा एवं जल संरक्षण के साथ वर्षा जल संचयन के माध्यम से इस स्टेशन को ग्रीन बिल्डिंग के रूप में भी विकसित किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी से रिमोट द्वारा जोका तारातला मेट्रो खंड का लोकार्पण करने का सादर अनुरोध। ₹2535 करोड़ रुपए की लागत वाली 6.5 किलोमीटर लंबी जोका तारातला मेट्रो परियोजना अब लोगों की सेवा के लिए तैयार है। यह बहुत गर्व का विषय है कि कोलकाता में मेट्रो नेटवर्क की स्थापना के बाद से किसी एक वर्ष में मेट्रो रेलवे नेटवर्क में सबसे अधिकतम विस्तार 14.23 किलोमीटर का विस्तार वर्तमान वर्ष में हासिल किया गया। इस मधुर सौगात से कोलकाता और आसपास के क्षेत्र के निवासी बहुत लाभान्वित होंगे। एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से सादर आग्रह, बेंची शक्तिगढ़ तीसरी लाइन का रिमोट द्वारा लोकार्पण कर राष्ट्र की सेवा में समर्पित करें। बेंची शक्तिगढ़ तीसरी लाइन परियोजना एक महत्वपूर्ण सुपर क्रिटिकल परियोजना है जिसे पूर्व रेलवे द्वारा रिकॉर्ड समय में सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस परियोजना से हावड़ा मंडल में मेल एक्सप्रेस और उपनगरीय ट्रेनों की पंक्चुअलिटी में सुधार होगा, मालगाड़ियों की औसत गति में वृद्धि होगी तथा उपनगरीय यात्रियों के साथ स्थानीय व्यवसायियों को लाभ पहुंचेगा। इस परियोजना के दौरान लगभग 20 लाख मानव दिवसों का भी प्रत्यक्ष रोजगार सृजित हुआ। अब मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से दानकुनी चंदनपुर के बीच चौथी रेलवे लाइन का रिमोट द्वारा राष्ट्र की सेवा में समर्पित करने का सादर अनुरोध करता हूं। 565 करोड़ रुपए लागत वाली सुपर क्रिटिकल परियोजना में दानकुनी चंदनपुर के बीच 25.4 किलोमीटर लंबी चौथी रेलवे लाइन का निर्माण हुआ। इस परियोजना से पश्चिम बंगाल की बेहद घनी आबादी वाले जिले हुगली के निवासी लाभान्वित होंगे। स्वचालित सिग्नलिंग से सुसज्जित इस लाइन में 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति और 25 टन अक्सर लोड के साथ ट्रेनों का त्वरित आवागमन होगा, जिसके परिणाम स्वरूप बेहतर गतिशीलता और थ्रूपुट प्राप्त होगा तथा उपनगरीय ट्रेनों की गति में भी वृद्धि होगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री से साग्रह सविनय निवेदन करता हूं कि निमतिता न्यू फरक्का के बीच दोहरीकृत रेलवे लाइन को रिमोट द्वारा लोकार्पित करें। 254 करोड़ रुपए की लागत वाली निमतिता न्यू फरक्का दोहरीकरण परियोजना से हावड़ा से गुवाहाटी तक की यात्रा अवधि कम होगी। यह परियोजना घनी आबादी वाले मुर्शिदाबाद जिले में स्थित है और इस क्षेत्र के लोग इस परियोजना से काफी लाभान्वित होंगे। इस नवनिर्मित दोहरीकृत ट्रैक पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति
एवं 25 टन अक्सर लोड के साथ ट्रेनों का परिचालन होगा। परिणाम स्वरूप ट्रेन ऑपरेशन में लचीलापन आएगा और अनुभागीय थ्रूपुट में भी वृद्धि होगी। इसी क्रम में एक बार फिर आदरणीय प्रधानमंत्री जी से आमबाड़ी फालाकाटा न्यू मैनागुड़ी गुमानीहाट दोहरीकृत रेलवे लाइन को रिमोट द्वारा लोकार्पित करने के लिए 1461 करोड़ रुपए की लागत वाली 88.17 किलोमीटर लंबी आमबाड़ी फालाकाटा न्यू मैनागुड़ी गुमानीहाट दोहरीकरण परियोजना में पश्चिम बंगाल के 11 स्टेशन एवं 24 प्रमुख पुल शामिल हैं। कूच बिहार से जलपाईगुड़ी तक विस्तृत पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे की इस परियोजना के पूरा होने से इस क्षेत्र की लंबी समय से चली आ रही मांग पूरी होगी, जिससे इस क्षेत्र के समग्र आर्थिक विकास के साथ कृषि उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। इन महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लोकार्पण के पश्चात मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करता हूं कि वो यहाँ की सभा को अपने आशीर्वचन से अभिसंचित करें। नमस्कार। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस जी, मुख्यमंत्री आदरणीय ममता जी, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी अश्विनी वैष्णव जी, सुभाष सरकार जी, निशित प्रामाणिक जी, जॉन बारला जी, नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी जी, सांसद प्रसून जी, मंच पर विराजमान अन्य साथी, देवी और सज्जनों, तो आना था लेकिन मेरे निजी कारणों के कारण मैं आप सबके बीच नहीं आ पाया हूं। इसके लिए मैं आपकी बंगाल की क्षमा चाहता हूं। बंगाल की पुण्य धरती को, कोलकाता की ऐतिहासिक धरती को आज मेरे लिए नमन करने का अवसर है। बंगाल के कण कण में आजादी के आंदोलन का इतिहास समाहित है। जिस धरती से वंदे मातरम का जयघोष हुआ, वहां अभी वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई। आज 30 दिसंबर की तारीख का भी इतिहास में अपना बहुत महत्व है। 30 दिसंबर 1943 उस दिन ही नेताजी सुभाष ने अंडमान में तिरंगा फहराकर भारत की आजादी का बिगुल फूंका था। इस घटना के 75 वर्ष होने पर साल 2018 में मैं अंडमान गया था। नेताजी के नाम पर एक द्वीप का नामकरण भी किया था और अब इस समय देश आजादी के 75 वर्ष का पर्व मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है। इसी अमृत महोत्सव में देश ने 475 वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का संकल्प लिया था। आज इसी में से एक हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत ट्रेन यहां कोलकाता से शुरू हुई है। आज ही रेलवे और मेट्रो की कनेक्टिविटी से जुड़े अन्य प्रोजेक्ट्स का भी लोकार्पण और शिलान्यास हुआ है। करीब 5,000 करोड़ रुपए की लागत से जोका बीबीडी बाग मेट्रो प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है। इसमें से जोका तरालता मेट्रो रूट बनकर तैयार हो गया है। इससे शहर के लोगों की ईज ऑफ लिविंग और बढ़ेगी। साथियों, कुछ देर बाद ही मुझे गंगा जी की स्वच्छता और पीने के पानी से जुड़ी अनेक परियोजनाएं पश्चिम बंगाल को सौंपने का अवसर मिलेगा।
नमामि गंगे मिशन के तहत पश्चिम बंगाल में सीवरेज के 25 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इनमें से 11 प्रोजेक्ट पहले ही पूरे हो चुके हैं और 7 प्रोजेक्ट आज पूरे हो रहे हैं। आज 1,500 करोड़ की लागत से 5 नई परियोजनाओं पर काम भी शुरू हो रहा है। इसमें जो प्रमुख है वो है आदि गंगा नदी का पुनरुद्धार। मुझे बताया गया है कि अभी आदि गंगा नदी की स्थिति दुर्भाग्य से बहुत खराब है। इसमें जो कूड़ा कचरा गिरता है, सीवर का गंदा पानी गिरता है, उसकी सफाई के लिए 600 करोड़ रुपए से अधिक का आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है। हम लोग अक्सर व्यक्ति के जीवन में प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात तो करते रहते हैं और हम कहते हैं कि दिनचर्या वो होनी चाहिए कि बीमारी की नौबत ही ना आए। ठीक इसी तरह नदी की गंदगी को साफ करने के साथ ही केंद्र सरकार प्रिवेंशन पर भी बहुत जोर दे रही है और इस प्रिवेंशन का सबसे बड़ा और आधुनिक तरीका है ज्यादा से ज्यादा आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आने वाले 10-15 साल बाद की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए देश में आज ही आधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगवाए जा रहे हैं। आजादी के अमृत काल में हमें फॉरवर्ड लुकिंग सोच और अप्रोच के साथ देश को आगे ले जाना है। साथियों, इस 21वीं सदी में भारत के तेज विकास के लिए भारतीय रेलवे का भी तेज विकास, भारतीय रेलवे में तेज सुधार, ये सारी बातें बहुत जरूरी हैं। इसलिए आज केंद्र सरकार भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के लिए, रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट कर रही है। आज भारत में भारतीय रेलवे के कायाकल्प का राष्ट्रव्यापी अभियान चल रहा है। आज वंदे भारत, तेजस, हमसफर जैसी आधुनिक ट्रेनें देश में बन रही हैं। आज विस्टाडोम कोचेज रेल यात्रियों को नए अनुभव करा रहे हैं। आज सुरक्षित आधुनिक कोचेज की संख्या में रिकॉर्ड वृद्धि हो रही है। आज रेलवे स्टेशन को भी एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जा रहा है। न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन भी इसी लिस्ट में शामिल है। आज रेलवे लाइनों का दोहरीकरण, रेलवे लाइनों का बिजलीकरण जिस रफ्तार से हो रहा है वो पहले कभी नहीं हुआ। देश में जो ईस्टर्न और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहे हैं वो लॉजिस्टिक्स सेक्टर में क्रांतिकारी बदलाव लाने वाले हैं। सुरक्षा हो, स्वच्छता हो, सामर्थ्य हो, सामंजस्य हो, समय की पाबंदी हो, सहूलियत हो, भारतीय रेलवे आज एक नई पहचान बनाने की हम सबकी कोशिश रंग ला रही है। बीते 8 वर्षों में भारतीय रेलवे ने आधुनिकता की नींव पर काम किया है। अब आने वाले 8 वर्ष में हम भारतीय रेलवे को आधुनिकता की नई यात्रा पर निकलते हुए देखेंगे। भारत जैसे युवा देश के लिए भारतीय रेल भी युवा अवतार लेने जा रहा है और इसमें निश्चित तौर पर
475 से ज्यादा वंदे भारत ट्रेनों की बड़ी भूमिका होगी। साथियों, आजादी के बाद के 7 दशकों में 20,000 रूट किलोमीटर रेल लाइन का बिजलीकरण हुआ। वहीं 2014 में हमारी सरकार बनने के बाद बीते 7-8 वर्षों में ही 32,000 रूट किलोमीटर से ज्यादा रेल लाइन का बिजलीकरण हो चुका है। ये है देश के काम करने की रफ्तार, रेलवे के आधुनिकीकरण की रफ्तार। और इस रफ्तार को तेज करने के लिए अब भारत में दुनिया के सबसे शक्तिशाली बिजली के रेल इंजनों का भी तेजी से निर्माण हो रहा है। साथियों, आज के भारत की स्पीड और स्केल का एक और प्रमाण हमारा मेट्रो रेल सिस्टम है। कोलकाता के लोग जानते हैं कि दशकों से मेट्रो रेल पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कितना बेहतरीन माध्यम रही है। 2014 से पहले तक देश में कुल मेट्रो नेटवर्क 250 किलोमीटर से भी कम था और इसमें भी सबसे बड़ी हिस्सेदारी दिल्ली एनसीआर की ही थी। केंद्र सरकार ने इस स्थिति को भी बदलता हुआ है, उसको बदलने का पूरा प्रयास किया है और बहुत तेजी से बदला है। बीते 8 वर्षों में हमने मेट्रो का 2 दर्जन से अधिक शहरों तक विस्तार किया है। आज देश के अलग अलग शहरों में लगभग 800 किलोमीटर ट्रैक पर मेट्रो चल रही है। 1000 किलोमीटर के नए मेट्रो रूट पर तेजी से काम चल रहा है। जोका बिबिड़ी बाग मेट्रो परियोजना इसी संकल्प का हिस्सा है। साथियों, पिछली सदी के भारत की 2 और बड़ी चुनौतियां रही हैं जिन्होंने देश के विकास पर बहुत नकारात्मक असर डाला है। एक चुनौती रही इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यों में विभिन्न एजेंसियों में तालमेल की कमी और दूसरी चुनौती रही ट्रांसपोर्ट के विभिन्न साधनों में भी आपसी तालमेल का जीरो होना। इसका नतीजा ये हुआ कि सरकार के एक विभाग को पता ही नहीं होता था कि दूसरा विभाग कहां नया काम शुरू करने वाला है। इसका खामियाजा देश के ईमानदार टैक्स पेयर को उठाना पड़ता था। देश का ईमानदार टैक्स पेयर हमेशा से सरकारी पैसे की बर्बादी से, परियोजनाओं में देरी से, भ्रष्टाचार से नफरत करता है। जब वो देखता है कि उसकी गाढ़ी कमाई से दिए हुए टैक्स से गरीब का नहीं बल्कि किसी भ्रष्टाचारी का भला हो रहा है, तो उसका खिन्न होना स्वाभाविक है। पैसे की इसी बर्बादी को रोकने के लिए विभागों में, सरकारों में तालमेल को बढ़ाने के लिए पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान लागू किया गया है। अब चाहे विभिन्न राज्य सरकारें हो, अलग अलग सरकारी विभाग हो, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी एजेंसियां हो या इंडस्ट्री के लोग हो, सब एक ही प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं। पीएम गति शक्ति देश में ट्रांसपोर्ट के अलग अलग माध्यमों को जोड़ने, मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के काम को भी गति दे रहा है। आज देश में रिकॉर्ड तेजी से हाईवे बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, वाटरवे बन रहे हैं, नए पोर्ट बन रहे हैं और इसमें भी सबसे बड़ी बात यह कि इन्हें अब इस तरह तैयार किया हाईवे बेहतर तरीके से रेलवे स्टेशनों से कनेक्ट हो, रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट से कनेक्टिविटी हो, लोगों को ट्रांसपोर्टेशन के दौरान सीमलेस कनेक्टिविटी भी मिले।
साथियों, 21वीं सदी में तेजी से आगे बढ़ने के लिए हमें देश के सामर्थ्य का सही इस्तेमाल करना होगा। मैं देश के लोगों को वाटरवेज का उदाहरण भी देना चाहता हूं। एक समय था जब भारत में व्यापार, कारोबार और टूरिज्म के लिए वाटरवेज का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता था। इसलिए कितने ही शहर नदियों के किनारे बसे, नदियों के किनारे इतना औद्योगिक विकास हुआ, लेकिन इस सामर्थ्य को पहले सैकड़ों वर्षों की गुलामी और फिर आजादी के बाद की सरकारी उदासीनता ने तबाह कर दिया। अब भारत अपनी इस जल शक्ति को बढ़ाने पर काम कर रहा है। देश में 100 से ज्यादा वाटरवेज और विकसित किए जा रहे हैं। भारत की नदियों में आधुनिक क्रूज चले, व्यापार भी हो, टूरिज्म भी हो, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश सरकार के सहयोग से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के बीच वाटरवे लिंक स्थापित करने पर भी काम किया है। मैं आज देश के लोगों को इससे जुड़ी भी एक जानकारी देना चाहता हूं। 13 जनवरी 2023 को काशी से, वाराणसी से एक क्रूज जा रहा है जो 3200 किलोमीटर लंबे वाटरवे से होते हुए, बांग्लादेश से होते हुए डिब्रूगढ़ तक पहुंचेगा। ये पूरे विश्व में अपनी तरह का अभूतपूर्व क्रूज होगा। ये भारत में बढ़ते क्रूज टूरिज्म का भी प्रतिबिंब बनेगा। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों से भी आग्रह करूंगा कि इसका जरूर लाभ उठाएं। वैसे आज मैं एक और बात के लिए विशेष तौर पर बंगाल के लोगों को नमन करना चाहता हूं। बंगाल के लोगों में देश की मिट्टी के प्रति जो प्रेम रहा है, उसका तो मैं हमेशा कायल रहा हूं। देश के विभिन्न हिस्सों को जानने के लिए, देश के विभिन्न हिस्सों में भ्रमण के लिए बंगाल के लोगों में जो उत्साह होता है वो अद्भुत होता है। बहुत से लोग पहला मौका मिलते ही किसी और देश में घूमने निकल जाते हैं, लेकिन बंगाल के लोग हमेशा अपने देश को प्राथमिकता देते हैं। बंगाल के लोग पर्यटन में भी नेशन फर्स्ट की भावना को लेकर चलते हैं। और आज जब देश में कनेक्टिविटी बढ़ रही है, रेलवे, हाईवे, वाटरवे आधुनिक हो रहे हैं, तो इससे ईज ऑफ ट्रैवल भी उतना ही बढ़ रहा है। इसका बड़ा लाभ बंगाल के लोगों को भी मिल रहा है। साथियों, गुरुदेव टैगोर द्वारा रचित प्रसिद्ध पंक्तियां हैं, ओ ओमार देशेर माटी, तोमार पौरे ठेकाई माथा, यानी हे मेरे देश की माटी, मैं तुम्हारे आगे अपना सर झुकाता हूं। आजादी के इस अमृत काल में मातृभूमि को सर्वोपरि रखते हुए हमें मिलकर काम करना है। आज पूरी दुनिया भारत को बहुत भरोसे से देख रही है। इस भरोसे को बनाए रखने के लिए हर भारतीय को पूरी शक्ति लगा देनी है। हमें हर दिन का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है, हर पल का उपयोग राष्ट्र निर्माण में करना है। देश सेवा के कार्यों में हमें रुकना नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनेक परियोजनाओं के लिए बंगाल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। फिर एक बार आपका अभिवादन करता हूं और मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम के समापन में मैं
আবার ফিরে এলাম স্টুডিওতে, দূরদর্শনের স্টুডিওতে। আপনারা এতক্ষণ দেখছিলেন ভার্চুয়াল মাধ্যমে কিভাবে রেলের বিভিন্ন রকমের প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, এবং যে কথাটা বললেন সেই কথাটা থেকেই আমরা আমাদের আলোচনার শেষ পর্যায়টা শুরু করব, যে বন্দে মাতরমের এই ভূমি থেকে বন্দে ভারতের সূচনা, এবং যেটা দিয়ে শেষ করলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই পংক্তিটা, যে ও আমার দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, অর্থাৎ দেশের এই মাটি, এই পুণ্যভূমিতে মাথা ঠেকিয়ে দেশের উন্নয়নের কাজে আমাদের এগিয়ে যেতে হবে। এবং সমীর গোস্বামী আমাদের সঙ্গে প্রথম থেকেই আছেন, রেল দফতরের এক সময়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক। আমি একটু অন্যদিকে যাচ্ছি, পশ্চিমবঙ্গের এই উন্নয়নগুলো নিয়ে, যেমন যে প্রকল্পগুলো তিনি উদ্বোধন করলেন, দক্ষিণবঙ্গের কতকগুলো লাইন ডবল করবার বা 3 নম্বর লাইন করবার, তেমনি উত্তরবঙ্গের কিছু লাইন সেগুলোকে ডবল করবার বা ট্রিপল করবার। কিন্তু আমি এইটাকে বলছি যে উত্তর পূর্ব ভারত, যেটা নিয়ে কেউ কোনোদিন ভাবেনি, এবং যে কেউ কোনোদিন, এবং আপনিও জানেন যে আমি আমার পেশার খাতিরে প্রায় 3 দশক ধরে উত্তর পূর্ব ভারত সফর করে আছি, আপনি নিজে কাজ করে এসছেন। সেইখানে রেলের এই যে বিকাশ, এবং উত্তরবঙ্গের যে রেলের বিকাশগুলোর জন্য আজকে প্রকল্প ঘোষণা করলেন, সেগুলো ওই উত্তর পূর্বের যাত্রাটাকে আরও সুগম করবে। তো যে অংশটা মনে করতো তারা ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন, তারা এইভাবে কানেক্টেড হচ্ছে। এবং আরেকটা কথা আমি বলিনি আগে, আমার কথাটা, উনি সবকটা যাত্রাপথকে একটা জায়গাতে আনবার চেষ্টা করছেন, অর্থাৎ রাস্তা, জল, আকাশ এবং রেল। তো এই বিষয়টা উত্তর পূর্ব ভারত এবং এই বিষয়টা, এই দুটো জায়গা যদি আপনি একটু ধরেন। দেখুন, উত্তর পূর্ব ভারতকে যদি আমি তার সুযোগ সুবিধার যেটা হলো, আজকে যার সূচনা ঘটলো, সেইটাকে যদি তুলে ধরতে চাই, কিন্তু তাহলে কিন্তু এই যে বৈচি শক্তিগড় 3য় লাইন, অথবা ডানকুনি চন্দনপুর 4th লাইন, 4র্থ লাইন, এগুলোকে বাদ দিলে চলবে না। না না, একদমই না। তার কারণ আমার তো এই দুটো লাইন দিয়ে উত্তরবঙ্গে যে গাড়িগুলো যায় সেগুলো তো পাস করে এখান দিয়ে। লাইনের সংখ্যা বেড়ে গেলে, মানে লাইনের পরিমাণটা শুধু বাড়া নয়, সংখ্যা বেড়ে গেলে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় আরে ওখানে তো লাইন আছে, আরেকটা লাইন দিয়ে কী এমন উপকার হলো। কিন্তু উপকারটা কিন্তু বিশাল। যারা রেলে চাকরি করেন বা ওয়াকিবহাল তারা বুঝতে পারবেন। ধরুন দার্জিলিং মেল আসছে, বর্ধমান থেকে আসার সময় যদি তার সামনে একটা লোকাল ট্রেন বা মালগাড়ি চলে, আটকাতে আটকাতে আসবে, কিন্তু দেরি হয়ে যাবে। ওই পর্যন্ত ঠিক এলো, তারপরে কিন্তু মার খাবে, কোনো উপায় নেই। আমি তো ওই ট্রেনটাকে ধাক্কা মেরে দিয়ে বা নামিয়ে দিয়ে, লাইন থেকে নামিয়ে দিয়ে চালাতে পারবো না। কিন্তু যদি একটা লাইন বেড়ে যায় সংখ্যা, ওখানে আমি ইজিলি দুটোর মধ্যে কোনো একটাকে পাস করিয়ে দিতে পারবো অন্য এক্সট্রা লাইনটা যেটা নির্মিত হয়েছে সেইটা দিয়ে। একদম। তাহলে আমাদের কিন্তু দেখুন দুটো লাইন আছে এখান থেকে, একটা মেন লাইন, একটা কর্ড লাইন। আমরা কিন্তু দুটো লাইনকেই শক্তি বৃদ্ধি করা, শক্তি বৃদ্ধি ইন দ্য সেন্স আমি বলছি যে গাড়ি চট করে পাস করানোর জন্যে আমার কিন্তু বৈচি শক্তিগড় 3rd লাইন, ওইখানটা কনজেশন হয়। বর্ধমান থেকে ছেড়ে এসে বা বর্ধমান ঢোকার মুখে আমি যদি আটকাতে যাই, দেরি হয়ে যাবে। তাহলে বৈচি শক্তিগড় মেল লাইনে, আবার কর্ড লাইনে ডানকুনি চন্দনপুর। অফিস গোয়ার্সরা যখন যাতায়াত করে, আসে বা ফেরে, তাদেরও একই প্রবলেম ফেস করতে হয়। তাহলে মনে হয় আমার ট্রেনটাকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে, আর এগুলো এমন একটা জিনিস, দূরপাল্লার ট্রেন যখন ছাড়ে সন্ধেবেলায়, তখন কিন্তু বেশিরভাগটা, তখন কিন্তু অফিস গোয়ার্সরা ফিরছেন। আবার ওদিকে থেকে যখন আসছে, তখন দূরপাল্লার গাড়িগুলো মেজরলি ওখানে ফিরে আসছে। সেই সময় কিন্তু একটা বটল নেক মতন ঘটে যায় যে আমি কোথা দিয়ে পাস করাবো। এই জন্যে এই যে বৈচি শক্তিগড় ডানকুনি চন্দনপুর, এটা শুধু যে দক্ষিণবঙ্গের উপকার হচ্ছে তা নয়, উত্তরবঙ্গের যে সমস্ত ট্রেন চলাচল করবে তাদেরও কিন্তু সুরাহা হলো, তাদেরও কিন্তু যাতায়াতটা অনেক বেশি সুগম হবে। এই বাড়িতে দেখুন আমার উত্তরবঙ্গের ডাইরেক্ট কীরকম সুবিধা হচ্ছে।
নিমতিতা নিউ ফরাক্কা ডবল লাইন নির্মাণ। এই যে 25 কিলোমিটারের বেশি দীর্ঘ যে লাইন, আমার এগুলো কিন্তু উত্তর পূর্ব রাজ্যগুলোর সঙ্গে, উত্তরবঙ্গের সঙ্গে আমাদের যাত্রার সময় অনেক কমানো হয়েছে হাওড়া থেকে। ফলে যাত্রা কমাবো বলছি, এদিকে আমার লাইন নেই, তো কি করে যাবে? এই লাইনটা প্রভিশন করে দিলে কিন্তু আমার গাড়ি বেরিয়ে যেতে পারবে। ঠিক তেমনই দেখুন এই অম্বরী ফলাকাটা নিউ ময়নাগুড়ি গুমানিহাট ডাবলিং, একই জিনিস আমি যেটাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করছি। অর্থাৎ এগুলো কিন্তু শুধু উত্তর আর উত্তর পূর্বকে যদি সহায়তা করছে, হ্যাঁ ওখানকার যে লোকাল ট্রেনগুলো চলে বা ওখানে গতিবৃদ্ধি পাবে ট্রেনগুলোর, সেটা একটা ওখানকার মানুষের সুবিধা। কিন্তু দক্ষিণবঙ্গের যে মানুষ পর্যটনে যাচ্ছেন অথবা ব্যবসা বাণিজ্য বা অন্যান্য কাজে যাচ্ছেন, আজকে বলুন তো এই যে যেটা প্রধানমন্ত্রী বলছিলেন, শুধু যে যাত্রীদের নয়, এইখানে যদি বইচি শক্তিগড় 3য় লাইন হয়, ডানকুনি চন্দনপুর 4র্থ লাইন হয়, ওখানে যারা ব্যবসা করে অনেকে মাল আনতে পারে না। তার কারণ কি, অনেকক্ষণ ট্রেনে আটকে থাকতে হবে, ফলে দুধ ফল পেরিসেবল জিনিসগুলো। কিন্তু যদি ট্রেনের সুরাহা হয়ে যায়, আমার লাইন বেড়ে গেলে বেশি ট্রেন চলে অথবা ট্রেনটা পাস করানোর হয়। আমাদের কিন্তু রেলের পরিভাষায় একটা বলা হয় যে একটা ট্রেনে শুধু দ্রুতগতি ভাবলে চলবে না, সেটা যাবে কোথা দিয়ে তার সঙ্গে ভাবতে হবে। আজকে কিন্তু সেই যে চিরকালীন আমাদের সমস্যা, সেইটার সুরাহা কিছুটা হয়ে গেল। শুধু বন্দে ভারত ট্রেন চালালাম না, আমার এখানে 4টে লাইনের আমি আরও সুরাহা করলাম, যাতে ট্রেনগুলো আমার যাত্রা পথ বৃদ্ধি করলাম, যাতে কিন্তু আমার সুরাহা হয় এবং ট্রেনগুলো বেশি গতিতে চলাচল করে। দর্শকদের সমীরবাবুর কথা সূত্র ধরে দর্শকদের বলবো যে যারা ছানা নিয়ে আসেন, কারেক্ট, ঠিক আছে, একটা গাড়ি আছে ছানার গাড়ি বলে বলা হয় সেটাকে, তাদের খুব চিন্তা থাকে, কারণ তাদের সঠিক সময়তে তাজা ছানাটা বউবাজারে পৌঁছে দিতে হয়। সেটা যারা ফুল নিয়ে ফেরেন, অর্থাৎ গঙ্গার ঘাটে ফুলের বাজার থেকে ফুল নিয়ে এই মেন এবং কড লাইনের একটা বড় জায়গাতে স্টেশনে নামতে নামতে যান ওখানকার ফুল বিক্রেতারা, তাদের একটা চিন্তা থাকে যে সময় মতো গিয়ে আমি ফুলের দোকানটা খুলতে পারবো কিনা এবং ফুলটা তাজা থাকবে কিনা বৃহস্পতিবার দিন। এই যে ছোট ছোট বিষয়গুলো আপনারা মনে করেন যে এগুলো নিয়ে কেউ ভাবে না, কিন্তু সমীরবাবুদের যারা উচ্চপদস্থ কর্মচারী আছেন বা যারা প্রযুক্তিবিদ আছেন তারা ভাবেন, এবং এই ধরনের প্রধানমন্ত্রী থাকলে আপনাদের এই ছোট্ট বিষয়টা, আমি দুটো উদাহরণ দিলাম, এক হচ্ছে ফুল, এক হচ্ছে ছানা, এছাড়া তো সবজি আসার বিষয়টা তো আছেই, ভেন্ডার বলে ওই জন্য আলাদা একটা ইএমইউতে কোচ থাকে, তো এইগুলোতে একটা বড় সুবিধা হবে। আর যেটা আমি বলছিলাম এবার সেখানটায় আসি, যে আপনারা জানেন না যে কি অবস্থা থেকে কোন অবস্থায় রেল গিয়ে পৌঁছেছে, সেটা হচ্ছে যে ভিস্টাডম বলে একটা বড় কথা হয়। একটা ভিস্টাডম আমাদের পশ্চিমবঙ্গে আছে, যেটা ডুয়ার্স অঞ্চলে চলছে, কিন্তু আমি একটা বিশেষ ভিস্টাডমের কথা বলবো, যেটা চলে হচ্ছে একসময় সমীরবাবু সেই অঞ্চলের সিপিআরও ছিলেন, সেটা হচ্ছে লামডিং থেকে বদরপুর চলে। এটা যদি আপনারা কেউ যান, আমি আপনাদের দূরদর্শনে বসে একদম প্রাইভেট ট্রাভেল এজেন্টের মতো কথা বলছি, এটা আগে মিটার গেজ ছিল, এখন ব্রড গেজ ভিস্টাডম হয়েছে। এই যে সুইজারল্যান্ড কথা বলা হয় না, এই রাস্তাটাতে আপনারা যাবেন, এটা আমার কাছে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে আপনাদের কাছে অনুরোধ, উত্তর পূর্ব ভারতে পর্যটনের জন্য যে বিভিন্ন পরিচিত জায়গাগুলো আছে তার বাইরে এই লামডিং থেকে বদরপুরের ভিস্টাডম, যেটা এই সরকার বানিয়েছেন, ব্রডগেজ লাইন করেছেন, যেটা একসময় উগ্রপন্থী দের নিয়ন্ত্রণে ছিল, সেখান থেকে বেরিয়ে বার করে নিয়ে এসে এই পরিস্থিতিটা দাঁড়িয়েছে, সেখানে যাবেন। এবং অন্ধ্রপ্রদেশে যে ভিস্টাডম আছে সেখানে তো আপনারা যাচ্ছেনই ছাইয়া। প্রসঙ্গিত একটু এই প্রসঙ্গে বলি, আমার যখন গুয়াহাটিতে পোস্টিং হলো, আমার একটু অস্বীকার করবো না, আজকে একটু মনটা খারাপ হয়েছিল। আবার গুয়াহাটি, কলকাতা ছেড়ে, ভাই যখন ছেড়ে আসছি আবার ওখান থেকে কলকাতায়, আমার তখন অত্যন্ত মন খারাপ হয়েছিল।
এখনও মন খারাপ করে প্রকৃতির জন্যে, এবং সেইটা আমাকে দেখার সুযোগ করে দিয়েছিল আমার এই প্রতিষ্ঠান রেলওয়ে। আমি গর্ববোধ করি এটার জন্যে। একদম, আমার একটা জীবনের স্বপ্ন ছিল যে আমি রেলের স্কুলের মাস্টার হব। তার কারণ হচ্ছে একই সঙ্গে ছুটি পাওয়া যাবে আর পাস পাওয়া যাবে। যাই হোক, সেটা হয়নি। কিন্তু আমি যেটা বলছিলাম, আমরা এই রেল সংক্রান্ত আলোচনার শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছি। আমি যেটা বলছিলাম যে উত্তর পূর্ব ভারতে বা পশ্চিম ভারতে কোন কোন রেলওয়ের যে বিভিন্নভাবে উন্নয়ন ঘটেছে এবং রেলওয়ে আপনাকে এমন নতুন নতুন জায়গাতে পৌঁছে দেবে। উত্তর পূর্ব ভারতে নাগাল্যান্ডের রেল পৌঁছে গেছে, মণিপুরে রেল পৌঁছে গেছে, ত্রিপুরায় আগেই পৌঁছে গেছে, অরুণাচলের সঙ্গে যোগ করবার চেষ্টা হচ্ছে এবং মিজোরামের সঙ্গে আগামী দিনে যোগ হবে এবং এখন আমাদের এখানকার সিকিমের সঙ্গে যোগ করার কাজ চলছে। তাই রেল একটা বৃহৎ প্রকল্প, বৃহৎভাবে চলছে এবং তার সঙ্গে মেট্রো রেল। কলকাতাতে আমাদের একটা অভিযোগ আছে যে আমাদের এখানকার মেট্রো রেলের যে এগিয়ে যাওয়াটা সেটা খুব স্লথ গতিতে হচ্ছে, কিন্তু আশা করা যায় আজকের পরে এবং যেভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পুরো প্রকল্পগুলির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করলেন, তাতে আগামী দিনে আমাদের এই মেট্রো রেলের কাজগুলো এগিয়ে যাবে। সমীরদা, আমি আপনাকে জাস্ট 1 মিনিটের মধ্যে সাম আপ করবার জন্য অনুরোধ করছি এই পুরো বিষয়টার। আজকে উত্তর পূর্ব ভারতে, আমি শুধু পশ্চিমবঙ্গে বললাম না, উত্তর পূর্ব ভারতে রেলের দিক থেকে একটা অত্যন্ত বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিন, যে এতগুলি সুবিধা পাওয়া গেল এবং যেটা সত্যি সত্যি সার্বিকভাবে রেলের নেটওয়ার্ককে অনেক বেশি উন্নত এবং গতিশীল করবে। সেই সঙ্গে আমরা কিন্তু রেলের দিক থেকে বলতে গেলে আরেকটা দিক থেকে অনেক নিশ্চিন্ত, যে সুরক্ষার দিকটাকে গতিবৃদ্ধির ক্ষেত্রে কিন্তু নেগলেক্ট করা হয়নি। এই দুটো দিক আমার কাছে সবচেয়ে বড় গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়েছে। আর একটা সংযোজন করব একটা বিষয়, ভিস্টাডোম আরেক জায়গায় চলে, কালকা থেকে সিমলা। আচ্ছা, এটা আমার মাথায় ছিল না। তো 4টে ভিস্টাডোম চলে। আমরা শেষ করব আমাদের এই প্রথম পর্যায়ের আলোচনা এবং আপনারা আনন্দ নিন বন্দে ভারতে সফর করবার। সামনে এখন ছুটি চলছে, ঝাঁপিয়ে পড়ুন টিকিটের জন্যে। বেহালাবাসীর জন্যে অনেক অনেক শুভেচ্ছা। আপনারা আনন্দ উপভোগ করুন জোকা তারাতলা মেট্রোকে ব্যবহার করে এবং সেই সঙ্গে যে সমস্ত জায়গাতে লাইনের পরিমাণটা বাড়ছে, অর্থাৎ শক্তিগড় এলাকা, অর্থাৎ চন্দনপুর এলাকা এবং উত্তরবঙ্গের ফারাক্কা এবং নিমতিতা এলাকা, আপনারা সবাই এই আনন্দ উপভোগ করুন এবং এই প্রগতির এবং এই উন্নতির জয়যাত্রা বজায় থাকুক। এইটুকু বলে আপনাদের কাছ থেকে এই পর্যায়ে অর্থাৎ রেল প্রকল্প পর্যায়ে আমাদের আলোচনা শেষ করছি। অনেক অনেক ধন্যবাদ সমীর গোস্বামী দাদাকে। নমস্কার।